don't forget to subscribe my channel. So, mag-billiard tayo guys. Tara! Lang. So, tara guys. Billiard na tayo. Billiard. Wait lang. Ako mag-break. Wait lang guys. Wait lang guys. Saan yung Subscribe muna. Please. Subscribe. Wait, hindi siya. Kunti na lang. So, guys. Tara! Tara guys. So, hindi. Oh, tara guys. Bilyar po tayo. Bilyar guys. Bilyar. Mag-break ako. Like guys and share para guys. So, Ay, okay. Ang muna ito. Kasi yung tina. Ikaw yung low. Ako yung high. Ako nga lang. So, tara guys. So, guys, tara. Tara guys. Oh, yan. Diyan tayo guys. Huwag tayo pang partida o pang prepare. So, tara guys. Hinintay niya, Chari. Tara na! Kung ano ba yung tinihintay niyo? Oo, panalo na ako, Chari. So, subscribe nyo na guys. So, guys, subscribe. Subscribe guys. So, hinihintay nyo, Chari. Ang hinihintay niyo. So, let's go. So, tara guys! Hi! One game lang to guys. Kung sino ang panalo dito guys. Comment kayo na go. Ako, bunso or kuya. So, comment kayo na dyan, guys. Kung gusto nyo magpa-shout out, comment kayo na dyan. Kung taga saan kayo guys. Oo nga. Para malaman ko kung saan dumadating na vlog to. Sana all, may blessing pa guys. Hindi guys. Tara na. Ano? Joke lang yun guys. Joke lang. Joke lang. 14 mo. Ay, 13 guys. So Ay! guys, kapag na-shoot mo yung 8 guys, talo na kayo. Kapag, Para bang hinihinang nyo guys. ay joke lang guys. Tayo. Pero po tayo. Bigyan na may bilyaran guys. Mini billiards guys. Mini bilyaran to guys. Comment na kayo dyan. Kung gusto nyo mag-shout, comment kayo na dyan. Kung gusto yung magpa-shout out So guys, kung isa taga na saan lang kayo yung guys. akin. Shout Shout out. No more shout out. Comment na kayo dyan. Please subscribe me and share and like, guys. So, dyan kayo magaling. Kaka-cellphone nyo yan. Ay! Oh, so yan yung lang. Yan lang po, guys. Pa-joke po. So, guys, may pa-joke pa kami. Sabi ni yung sinong matatalo, guys. Sinong panalo dito, guys. Mag-comment na kayo dyan, guys. So, kung na panalo guys. Kung na yung panalo. Ay, hindi. Uy, ano ba
bang hinihintay niyo? Uy! Bang hinihintay niyo? Uy! Mag-shot. Oh, guys. Love. Okay. So, Ay, binibilyar. So guys, laro po tayo. Laro po tayo ng